বারংবার ডাক্তারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, বাতিল হয়ে গিয়েছে পরীক্ষা। অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ। এবার পরীক্ষার্থীদের কথা ভেবেই বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী বছর থেকে নিট পরীক্ষা অনলাইন হবে। শুক্রবার এই ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। শুক্রবারই ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি ঘোষণা করেছে আগামী 21শে জুন পুনরায় নিট পরীক্ষা হতে চলেছে। এরপরই এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানান, আগামী বছর থেকে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু হবে। অনলাইন মোডে নিট পরীক্ষা হওয়া উচিত। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्णन कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। সাংবাদিক বৈঠক করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী আরো জানান, আগের পরীক্ষায় যে সকল পরীক্ষার্থী বসেছিলেন তাদের পরীক্ষার ফি ফেরত দেওয়া হবে। 21শে জুন পুনরায় পরীক্ষায় বসার জন্য আর ফি দিতে হবে না। রি এক্সামিনেশনে পরীক্ষার্থীদের অতিরিক্ত 15 মিনিট সময় দেওয়া হবে ওএমআর শিট পূরণ করার জন্য। नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে যে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে তা নিয়েও মুখ খোলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। তিনি পরীক্ষার্থীদের কাছে আর্জি করেন যে নিট নিয়ে কোনো ধরনের বিতর্ক বা জল্পনায় যেন তারা কর্ণপাত না করে। अभी तैयारी तो वैसे तो पहले जैसे थी वैसे ही पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो प्रेशर अब वैसा ज़्यादा हो गया है और पूरी अब थक गए बिल्कुल, जैसे कि बिल्कुल अब पूरे हर उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन अब फिर से वो चीज़ जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तैयारी पहले जैसी थी, प्रेशर पिछली बार भी बहुत था और नीट के लीक के बाद अब वापस से इतने टाइम की मेहनत के बाद हम एकदम से ऐसे हो गए थे कि हाँ हमने अच्छा पेपर किया है, अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब हम पे फिर से इतना प्रेशर आया है और पिछली बार से ज़्यादा प्रेशर आया है कि हमें फिर से करना है और मेहनत से करना है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है और काफ़ी ऐसे डर लग रहा है कि पहले अगर लीक हो गया तो इस बार की भी क्या गारंटी है। রাধাকৃষ্ণন কমিটির সুপারিশ মেনেই এবারের পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল, তবে সরকার গাফিলতির স্বীকার করেছে এবং সিস্টেম শোধরানোর চেষ্টা করছে। ভবিষ্যতে যাতে এই পরীক্ষায় কোনো অসৎ কাজ না হয় তা নিশ্চিত করার কথা বলেন। পাশাপাশি তিনি জানান, এবারের প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে সিবিআই তদন্ত করছে, অভিযুক্ত একজনকেও ছাড়া হবে না। নিউজ টাইম।